Ani Sige. may tangtanga ko na sir. Ayaw lang kay kuan ni kanang 460 na ko ba? Tangtanga lagi na sir. So, excuse me, señorito. ¿Puedes malento por favor, señorito? Come here. I am asking a question. Oh yes. Yeah. I'm looking for a pollo frito por fuera, suave por dentro, señorito. Oh, kailan na sir? Isa yun to sir? Señorito, could you please help me? I'm looking Yeah, I for will help you but only English, not Spanish. only small English, señorito. I'm Española. Could you please help me? I'm looking for pollo frito por fuera, suave por dentro, chicken. You Google sir, you Google or you text your friend. I don't have actually my cell phone is lost. Then I'm looking for a person to help me. Then I'm looking for you. Me? Could you please help me? No sir, Yeah. I'm tired actually. I'm not in the mood. I'm sorry sir. I am asking for help. Wait, kailan mapuno mo sir? Ikaw man lagi gyapon na sir. No, I'm Espanyol, señorito. I'm only vacation here. Ang na video ka sir, na video na sab ka. Yeah, no, why you talk to me like that? I'm only asking a question. Could you please help me, señorito? Kasi na video na sab ka. No. This is for safety purpose. So, ikaw gyapon na sir, si Brad JC gyapon ka sir, kailangan yun ko sir. No, I'm Abot Espanyol. lagi ka dire. I'm Espanyol, señorito. I'm looking for a restaurante. I'm sorry for bother you. I'm Sir, sorry. Ikaw dyan na sir. Yeah, I'm sorry, señorito. Sir, wabi ka nang hida ko sir, ngayon mo i-upload akong video sir ay. I'm sorry, I'm Espanyol. I'm only vacation here. Why you talk to me like that? Ano video sir, Bing? No. Puedes malento por favor, señorito. Por frito, señorito. Cristina La Mora Premar, ¿está listo pasar por aquí otra vez? Now, ako kabaw sir, senyorita Sardines Ragyot sir. No. You're Brad JC sir. No. You get your helmet. No. This is for safety purposes. My camera is for safety. No. Sorry. Sir, you cut Sorry. it sir. No, I'm sorry, señorito. I'm You only ask there. Not me. I'm only looking for a restaurant. What Yeah. kind of restaurant? Famoso restaurante. Famoso. Is that Indian? No, like Pinoy food. Pinoy food. Don't talk to me sir. I hate you sir, I hate you. No, I'm Espanyol, señorito. I'm on a vacation here. Banding for my friends. Sir. Kasi i-delete ako video ha, Brad JC. No. I'm Espanyol. Delete I'm lang, sorry sir. to bother you. I-delete ako video sir. I'm sorry. Why you talk to me like that? I-delete lagi ako video sir. Kung ko ni comment ito sa TikTok o Facebook, like mag-real talk na kita sir. I-delete palihog lang. Boss. Pero joke ako yun sir. Sorry guys. Sa'yo. Dan, ikaw. Red hair lang ko, nag-color ko sa buhok mo na wakay. So i-delete ako video. Sorry kay boss. I-delete ako video. Sir, wabe ko na lipay. Sorry kayo. Ikaw tong artistang Bisaya, no? O ako to, nagpagtag ko, wadyo ko kay Bowser nga imo din i-upload sir ay. Idol tika pero ano imo i-upload, wa man pananangid na ko sir. Sorry kayo na. Joke ra bitaw nag-vlog ra ko ato ba. Ya ka lang vlog na sa Sorry kay mo kayo. sa ni-upload na. Okay ra manangid nimo. Ya lain kay mga comment bing uban ay. Sinsya kaya 1 million views na ba yato? Dako na kayo. Sir, Nalayan day ka nako dan? oh pwede to ma-delete sir. Ayaw lang kay na-expose na ba yung ato. Delete lang sir pag. Di daghan nag-ingon ako nga artistang Bisaya. Naam day ka sa artistang Bisaya man day ka. Lagi sir pero kanang lain man gud dito kay moratag buang dito ang atong video niya. Oh, ma'am. Sorry kay boss dana. Takar ako dito sa tubag. What? Ayun, nag-delete sir, pwede pa. Ano ang sabi? Lagi. Delete na natin, sir. Dili sabutan na nato ha. Ha? Delete lang, palihog sir. Sige. Ani may tangtanga ko na sir. Ayaw lang kay kuan ni kanang 460 na ko ba. Tangtanga lagi na sir. Sorry kay dan. Pinsya kaya. Nalain day ka nako dan. Sorry kay dan. Sorry. Sabrang. Sorry. Sabrang. Nasama ka sir. Why nakulbaan jud ko ni. Kaya kumusta? Uy, naapoy ka diri. Pin ako'y gi kuan ako'y kanang bisita ba.
Nga mga po diri si Ako diri Iscario. Ate ka diri. Gabi gini siya. Amo tong Iscario na sad. Na prank yun ay kunin mo da. Kabaw man dahil ko nga ikaw, kung nga be, maglagot-lagot na be. Ayun Wala ka kabaw din ako no. Wa jud ko kibaw kay nausap man na imong kuan bro. Nag-red hair ko. Lahi na imong hairstyle ba? Ngayon kay ka. Yeah, parang kuha na ni. Musta naman kay? Kira kayo sir. Unsay message nimo sa imong mga fans be? Uy, nana di kay fans, salamat kasi yung suporta o pag-follow niyo ako sa TikTok, sa Okay, Facebook. Tungod yun ni Brad JC. Yes. Yung kong i-follow guys, salamat Okay, kayo. unsay Facebook nimo dan? Dancy Lopez. Oh, Sa wala naka-follow ha, follow mo again. Oh, sa gusto makikilala ni Dan Lopez, ibisitahan ni siya ang Facebook page ha, Dan Lopez. Oh. Usa ni siya ka artistang Bisaya sa CCTN, okay?